अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों, कैसे मिजाज आप सबकी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले 30 इंतहाई जरूरी लोकल अरबी जुमले जो कि रोजाना इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप सऊदी अरब या किसी भी अरब मुल्क में रहते हैं या सफर करने का इरादा रखते हैं तो ये जुमले आपके बहुत काम आने वाले हैं। ये सब छोटे, आसान और रोजाना बोले जाने वाले जुमले हैं, जैसे ड्राइवर को कॉल करना, दोस्त से बात करना, अस्पताल जाना, सफर करना और बहुत कुछ। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर जुमला आपकी अरबी को पहले से बेहतर बना देगा। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का ये फायदा होगा कि सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। जी तो सबसे पहला जो जुमला है, अगर आपसे कोई कहे मता तसाफिर, यानी कि कब तुम सफर कर रहे हो या करोगे, तो आप बोलेंगे कल सफर करेंगे, यानी कि जमा के लिए है। आप बोलेंगे अरबी में बुकरा निसाफिर, बुकरा नसाफिर, यानी कि कल हम सफर करेंगे। वी विल ट्रेवल टुमारो। उसके बाद दूसरा जुमला है, अगर कोई सवाल करे क्या सफर के लिए तैयार हो, तो अरबी बोलेंगे जाहिज लिल रहला, जाहिज लिल रहला, जाहिज लिल रहला, यानी कि क्या तुम सफर के लिए तैयार हो, आर यू रेडी फॉर द ट्रिप। और अगर आप तैयार हैं तो आप बोलेंगे अयवा जाहिज, जी हाँ, यानी कि तैयार हैं। उसके बाद तीसरा जुमला है गाड़ी कहाँ है, वेन अस्सैयारा, वेन अस्सैयारा, यानी कि वेयर इज द कार। और इसके जवाब में आप कह सकते हैं सैयारा वागिफ हिना, सैयारा। तो इसके जवाब में आप बोलेंगे सैयारा वागफा हिना। अब यहाँ पर वागिफ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गाड़ी जो है वो फीमेल है, इसलिए हम बोलेंगे सैयारा वागफा हिना, यानी कि गाड़ी यहाँ खड़ी है। जी तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको भी इस तरह से अरेबिक लाइव सिखाई जाए तो हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी दे रहे हैं, जिससे आप घर बैठे आसानी से अरेबिक सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा होता है, जो बात आपको समझ नहीं आती तो आपको लाइव सिखाई जाती है। तो हमने आप लोगों के लिए एक PDF बुक तैयार की है जिसमें ये तमाम छोटे छोटे जुमले हैं, जिससे आप अपनी अरेबिक को बेहतर कर सकते हैं। मजीद डिटेल्स जानने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, मजीद डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। और इससे आगे का जुमला है ड्राइवर को कॉल करो, तो अरबी में बोलेंगे इत्तसिल बिस्सवाक, इत्तसिल, इत्तसिल, इत्तसिल बिस्सवाक, यानी कि ड्राइवर को कॉल करो, कॉल द ड्राइवर। अगर पूछना हो या बताना हो ड्राइवर पहुंच गया, ड्राइवर पहुंच गया, तो अरबी में बोलेंगे अस्सवाक वसल, अस्सवाक वसल। सवाक ड्राइवर को कहते हैं, वसल का मतलब पहुंचना होता है, यानी कि आप सवालिया टून में पूछे तो ये सवाल बन जाएगा और जवाबन कहें तो ये जवाब बन जाएगा। अस्सवाक वसल, द ड्राइवर हैज अराइव्ड, चलो चलते हैं। खल्लीना निमशी, खल्लीना निमशी, यानी कि चलो के लिए, लेट्स के लिए हमेशा कहा जाता है खल्लीना, खल्लीना यानी कि लेट्स। और निमशी का मतलब चलते हैं, यानी कि पैदल चलते हैं। खल्लीना निमशी, चलो चलते हैं, लेट्स गो। 1 मिनट इंतजार करो, इस्तन्नानी दगीगा। हम लोग क्या बोलते हैं, दगीगा वाहिद, दगीगा वाहिद, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे इस्तन्नानी। इस्तन्नानी का मतलब होता है यानी कि मेरा इंतजार करो, ठीक है। इंतजरनी भी कह सकते और इस्तन्नानी भी कह सकते हैं। और दगीगा का मतलब 1 मिनट होता है, वेट फॉर मी अ मिनट। और अगर कहना चाहते हैं मैं रास्ते में हूं, तो अरबी में बोलेंगे आना फित तरीक, आना फित तरीक, आई एम ऑन द वे। हम कहाँ मिलें, हम कहाँ मिलें। वेन निल्तगी, वेन निल्तगी, यानी कि हम कहाँ मिलें। वेयर शैल वी मीट। अगर किसी से कहना हो कि मुझे कॉल करो, मुझे कॉल करो, इत्तसिल फीनी, इत्तसिल फीनी, इत्तसिल फीनी, यानी कि कॉल मी, मुझे जवाब दो, रिप्लाई टू मी। रद अलई, रद अलई, रद अलई, मेरा दोस्त आ रहा है। सदीकी जाई, सदीकी
جائی. اب یہاں پر ایجی نہیں لگانا. جائی یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوس کا جملہ ہے تو ہم کہیں گے صدیقی جائی یعنی کہ میرا دوست آ رہا ہے. My friend is coming. چلو ہسپتال چلتے ہیں. خلینا نروح للمستشفى. خلینا نروح للمستشفى یعنی کہ چلو ہسپتال چلتے ہیں. Let's go to the hospital. اگر پوچھنا ہو ڈاکٹر کہاں ہے, وین الطبیب. وین الطبیب یا پھر فین الطبیب بھی کہہ سکتے ہیں. Where is the doctor? میری اپوائنٹمنٹ ہے. عندي موعد. عندي موعد. I have an appointment. مجھے دوا چاہیے. ابغى دوا. ابغى دوا. I need medicine. مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. احس بالتعب. احس یعنی کہ محسوس ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. بالتعب یعنی کہ تھکاوٹ کو کہا جاتا ہے. I feel tired. مجھے ہسپتال لے چلو. خذنی للمستشفى. خذنی للمستشفى یعنی کہ مجھے ہسپتال لے چلو. Take me to the hospital. قریب ترین میڈیکل اسٹور کہاں ہے؟ وین اقرب صیدلیہ. وین کہاں ہے؟ اقرب یعنی کہ قریب ترین. صیدلیہ فارمیسی کو کہا جاتا ہے. Where is the nearest pharmacy? مجھے ٹیکسی چاہیے. I need a taxi. ابغى تاکسی. ابغى تاکسی اور ٹیکسی کو اجرا بھی کہا جاتا ہے. ابغى تاکسی مجھے ٹیکسی چاہیے. یہاں گاڑی روکو. یہاں گاڑی روکو. وقف ہنا. وقف ہنا یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں وقف سیارہ ہنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اسٹاپ ہیئر. تھوڑا جلدی کرو. اسرع شویہ. اسرع یعنی کہ جلدی. شویہ یعنی کہ تھوڑا. اسرع شویہ یعنی کہ تھوڑا جلدی کرو. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص ڈرائیو کر رہا ہو تو اس کو کہنا ہو کہ ڈرائیو اے لٹل فاسٹر, تو وہاں پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں. تسوق اسرع شویہ تو یہ عجیب ہو جائے گا, لیکن یہاں پر ہم اکثر کہتے ہیں اسرع شویہ یعنی کہ تھوڑا سپیڈ کو بڑھاؤ, جلدی کرو. میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں. ابغى ارجع البيت. ابغى میں چاہتا ہوں. ارجع کا مطلب ہوتا ہے واپسی. البیت گھر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں. ابغى ارجع البيت. I want to go back home. دیر مت کرنا. دیر مت کرنا. Don't be late. لا تتأخر. لا تتأخر. ہم معافی تاخیر بولتے رہتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے کہنا ہے لا تتأخر یعنی کہ یہ عمل ہے, فعل ہے. ٹھیک ہے, لا تتأخر یعنی کہ لیٹ مت ہوں. ڈونٹ بی لیٹ. میں پہنچ گیا ہوں. انا واصل. انا واصل. I have arrived. مجھے لوکیشن بھیج دو. ارسل لی الموقع. الموقع جو ہے وہ لوکیشن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ارسل لی یعنی کہ مجھے سینڈ کرو. سینڈ می دا لوکیشن. دروازہ کھولو. افتح الباب. افتح یعنی کہ کھولو اور الباب دروازے کو کہتے ہیں. اوپن دا ڈور. باہر میرا انتظار کرو. انتظرنی برا. استنانی بھی کہہ سکتے ہیں. انتظرنی برا یعنی کہ باہر میرا ویٹ کرو. ویٹ فار می آؤٹ سائڈ. سب کچھ ٹھیک ہے. کل شیء تمام. کل شیء تمام. Is everything okay? چلو چلتے ہیں. یلا نمشی. یلا نمشی. لیٹس گو. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو, اور آج کی ویڈیو کس طرح سے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن. اپنا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.